زرنبش مرچی آدیناگ 18 فروری سال 2022 شما الان چه ریڈیو زرنبش بلوچیا گوش دارگاید اومانا شلی بلوچ درسان پیش سر الان چه ابسا بلوچا دل گوش کنید. BLA جارکش جیندہ گوشتا کے بولان تربت ارشان زور گری لشکر 4 کارمند مرتگ و بازین ٹپی بیتگ. رحیم ایڈوکیٹر گوشتا کے میانی شہیدہ ستکشانی نادر کنا کے آہانی پسر ڈگار میرو دیمونی مزنی درورے. بیگواہی نو دربر عبدالحفیظ ماتو پتا اوار قول مردمہ آئیے یلکنگے 10 بندی کرتگ. کراچی ازوران سرے بیگواہی مردمانی پجنگا شد کشین زارشانی گدانا 4594 روز سرجم بیتگ. کیچ ناصر آباد پنجشنبے روچا ہم پاکستانی لشکر کشی برجا بیتگ. جنگی بالی کوئی دمکا تروگرد و تیرگواری کرتگ. شالا نو دربرانی شد کشی زارشانی گدانا اب روچ بیت برجا ہند. نو دربرانی روان کے سرا پولیس بیر برتگ و نو دربر زوراکی نشانہ کرتگند. بسیمہ کا یوریا کاد رسگا 9 چا ایشیا زمیندار ایکشن کمیٹی زارشانی 5 ٹرک کے کادا بار بیتگند. داشتگ و دیمر اوگن ایشتگند. اب چوکیا سلا بندانی تیرگواری شاہد نامی مردمی بیران بیتگ و شالا پجر نبیتگی مردمی جون 10 کپتگ. پینٹاگون وتی درشانی گوشتا کے روم روسی جنگی گراب امریکہ جنگی گراب نزدیک اتکگند. برازیل توپانی آوارا آرانی سوا بس سادہ گیش مردم مرتگ. بازینی آرا برتگ و بیگواہن. سرجمی آلن چکور بلوچا دلگوش کنید. بلوچ آجوی لشکر BLA جارکش جیہندوتی شنکرتگین درشان یا گوشتک کے سرمچارم بولان و تربتہ دو جتائیں اروشن زور گریں پاکستانی لشکر نشانہ کرتگ. اروشن دشمنی لشکر جانی و مالی تاوان بیتگ. جارکش گوشتک کے گوستگین روچا مچ بولان شورکنڈ سرمچارم پیسر سنگر گپتگ و دشمنی لشکر گاڑیانی کاروان یا گاڑی گون چیرتگین شورہاں نشانہ کرتگ. و پدا گون دیگا سلاحاں اروش کرتگ. تراک گاڑی تباہ و گاڑی سوارن 2 کارمند مرتگو تیرگواری آسرا دیگا 2 کارمند مرتگو بازینی ٹپی بیتگ. جیہند گوشتک کے گوستگین شپا سرمچارا ناصر آباد تربتہ پاکستانی لشکر بنجل پہازداری برجاہم پانگ سے سرا دستی بم بروش کرتگ. چیشی دشمنی لشکر 2 کارمند ٹپی بیتگو پانگ سے تاوان بیتگ. BLA جارکشوتی درشانی گڈیا گوشتک کے دان دشمنی لشکر دراہگا میغروش گن ترندیا برجا بند. بلوچ راجی رہشون رحیم ایڈوکیٹر وتی ٹویٹر درشانیہ میانی شہید ستکشانی نادر کرتگن تو گوشتک کے بلوچا مدام پوتی آجویا دشمن توان مندی نچارتگ وگن زوراکن جنگ داتگ. میریو میانیا پکلاتو سندے دیمپانی 13 نومبر 1839 و 17 فروری 1843 جنگ کرتگ کہ بلوچ سردگار گونا گران بہائیں مہر مزنین دروری. خزدارہ بیگواہیں نودربر حفیظ پت محمد حسن جامنند باغبانہ باجوئی و آئیے لوگ بانو کا گون کہول دیگا مردمانی ہمراہی خزدار پریس کلبہ گون احوال کارن تران کرتگو گوشتا کہ منو منی درسنگ کہول مردمانی کار دہکان کارین ما مزدوری کرتگو وتی زہگانی وانی نگے جوہد کرتگ. منی بچکیں زہگ یکیں حفیظن کچا کسانی سوہوین زہگی بیتگو وانگو زانگے شوکی بیتگ. پمشکا من آئیے گون وانگا حب و واحق دستا گڑپا شرطرین وانگا اسلام آبادہ قائد اعظم زانش جہاں رہ داتگ. اودا پزک سے امپل کنگا بیتگو 6 ماہ پشت کب تک کے امپل سرجم بھی بیت.
چیز روچا پیش چپا موکلان خزدارا اتکاگو چا وتی حب و واحگ صوبا آئی درسکاری وانک جاہیا زاگوانین تگن کہ 8 فروری 2024 مردمان چا کلاس تہا آوار جتگو برتگ کے انگت بیگواہن آئی وشتک کے ہاون شاہدن کے مارگو ہیچ سیاسی گلہ سیادی نیس ماکسی سرا بہتام نہ جنیں بلے منچا درست سے مسلمان براتن دزبندی کنان کے پہاوندہ بچارت تو منی زاگے یل کنائنگا منی کمکہ بکنیت بیگواہن عبدالحفیظ ماتا وشتک کے من ای پیران سالیہ ابیت پا عبدالحفیظ و آئی دو گوہارانی وانینگا گدوچی کنگا و آیاں وانینگا ہاں دام بیوانن تو وتی چاگردتہا جوانے مردم جوڑ ببند آئی وشتک کے منچا وتی مسلمان براتن دزبندی کنن کے منی زاگے یل کنائنگا میں کمکہ بکنن آئی وشتک کے منی زاگ من دل جمان کے بے میارن تو اگان چا آئی میاری بیتگ ہم پا میں پیریا بچارت تو میں زاگ یلا بکنیت کراچی زوران سری بیگواہیں مردم و شہیدانی شدکشیں زہرشانی گدانا 4594 روٹ سرجم بیتگ پنچمبے روچا چلیاری کراچی سیاسی و چاگردی کارکن پلین عباس و بابل گدانا اتکگو بیگواہیں مردمانی کہولا ہمدردی درشان کرتگ یہ درگتا وی بی ایم پی کمک سرکماش ماما قدیرگو مردمان تران کرتگو گوشتک کے بلوچستان سرا زور گرے زوراکی برجاہن میان استمان جنگی کانود و راہبند لپاشک بیگائن بلوچ چکچینی تیز کنک بیتگ مدام لشکر کشیاں میتگانی سرا بمگواری و مردمانی گس ماندارک بیگائن زہگو جنینا ہوار بے میار مردم رستری زوراکی نشانک کنک بیگائن انچوش کے انو زوتن چا شال و پنجور باز مردمی آوار جنگ پت بیگواہ کنک بیتگن بازن جہاں مردمانی زوراکی کنگ پت جون کہولانی دستا دیگ جاہا مچی مانشان کل کنک بیتگن زورگرے لشکرگون وتی باڑی چیکا نو دربران ہوار زندگی جتائیں بہرگان سیادی دارو کے مردمان نشانک کنگائن چا پاکستانی لشکر ای رستری کاروائیاں جہان جنگی میار بار سرپد بیویت ویشے گرودار کنگا گام گیج بزوری تو سرجمیں بلوچستان لشکر کشی زدائن بلئی وحدی تیو کا مکران نوشکی و پنجورہ لشکر کشی تیز کنک بیتگ لشکر کشیاں زمینی لشکر ہواریہ جنگی بالیگ میتگانی سرا بمگواری کنگائن تو انڈیگیں وحدہ بازم بے میار مردمی دزگیر کنگو بیگواہ کنک بیتگ کیچ ناصر آبادہ پنچمبے روچا ہم پاکستانی لشکر کشی برجا بیتگ جنگی بالی کوہی دمکا ترو گرد و بازن جہاں جنگی بالیگن تیرگواری کرتگ بنشون ردا زورگرین لشکر کشی گون ترندیا برجا بیتگ زمینی لشکر دو روچ بیتگ کے کوہ تہا بیتگ ای میانا گوستگین روچا سلاح بند و لشکر میانا میڈیا دوئے نیمگن جانی تاوان حال بیتگ پاکستانی لشکر شش سلاح بندانی شہید کنگے ٹاپار جتگ بلے ای باوتا چا سلاح بندن گلانی نیمگا ہچ پیمن درشان دیما نیت کگ شال پرس کلب دیما جاندراہی تکے نودر برانی شدکشین زہرشانی گدانا ہفت روچند کے برجاہن مرچی نودر بران ریڈ زون نیمگا روان کی کشتگو پولیسا نودر بر زوراکی نشانہ کرتگو دیما روگا نیشتگن شدکشین زہرشانیہ نشتگن نودر برانی جاور روچ پروچ نگیگ بیانن و سرکار و واگدارانی گوشا موری نوار انگت پہ جیڑے ہے گیشو گیوار کنگا ہچ پیمن گام گیج زورگ نویتگ نودر برانی گوشگند کے دام میں لوٹ سرجم کنگ نبند شدکشین زہرشانی برجا بیت ایمایانا آگا نودر بریا تاوانی بود گڑا ذمہ وار سرکار و وانش جہانی پرنسپلن یاد پیوت کے جاندرائی تکے نودر بران ہفتاد و شش روچ بیت کے شال پرس کلب دیما زہرشانیہ نشتگن و ہفت روچند کے شدکشین زہرشانیہ نشتگن تو نو نودر برانی جاور روچ پروچ نگیگ بیانن نودر برانی زہرشانی کنگے سوا پی ایم سی اے نیمگا بلوچستان سین جاندرائی تکے وانش جہانی رجسٹریشن کنگا جتائیں چکاسی پرمان داتا کہ گو نودر برا مزن ناحق کی نودر برانی گوشگند کے مادن 4 سال ہمیں وانش جہاں ونتگو پی ایم سی اے گچینی چکاس ناحق کی گوما کنک بیگائن واشو کے ہند بیسی مگا زمیندار ایکشن کمیٹی واشو کے نیمگا یوریا کادے نرسگے بنیادہ زہرشانی خارانہ روگا بیتگن 5 ٹرک کے کادا بار بیتگن داشتگن آئینی گوشگند کے چا پنجاب و سندہ ہوار چا آدگا دمگم پا واشو کے زمینداران یوریا کادے برگا نیلگائن چیشیا میں کشار تباہ بیگائن تو خارانہ و آدگا نزدیکن دمگے زمیندار چا ایشیا نپ زورگائن و چا خارانہ ہمک روڈ زمباد گاڑیانی سرا واشو کا یوریا کاد
چارہ کو گران نہادیہ بہا کنک بے گائن واقدار بے معیاریہ بس ندارک چارگائن ہب چوکیا گلیکسی ٹاؤنا پجار نبیتگے مردمانی تیر گواریہ شاہد حضور بخش نامے مردمے بیران بیتاک آئیے جون پہجدری چارو ٹپاس کنگا جام کلام قادر نادرا جاہ برک بیتاک شال رودرت کی بائی پاسا پجار نبیتگے مردمی جون دس کپتاک پجارگا نادرا جاہ برک بیتاک امریکہ دیم پانی تکے ترامگیج پینٹاگونا وتی درشانیہ گوشتک کے روم زرا روس جنگی گراب امریکہ جنگی گرابانی نزدیکا اتکگن پینٹاگون جارکش مائک کاپکائے ردا سے روسی جنگی گراب امریکہ دو آپی گرابانی نزدیکا اتکگن جارکش گوشتک کے دگا ہیچ پیمن تاوان نبیتاک بلے انڈیگن جاوران روسی گرابانی امریکہ گرابانی نزدیکا آہگ ترسناکن چیا کہ یوکرائن جیڑا سرا امریکہ و روس میانا کشچیل ہستن روسا یوکرائن سیم سرا وتی لشکری نادن تگن تو امریکہ و نیٹو لشکری ہم دمگا ساڑین برازیل شہر پیٹرو پولسا ہورو ہارانی صوبہ بازن ویلان سادا گیش مردم مرتگو بازین بیگواہن جہانی رسانگ در ردا کوہی دمگم بازن ہورو ہاران تباہی کرتاک بازن گسی کپتگو گاڑیاں ہوار پہلو دگ ہارا برتگن بازن مردمی گسانی چیرا چیر ترتگو بازین ہارا برتگ کے انگت بیگواہن مرچگی آل چامدہ آثار بوتند پگیشتری آلامے تنجاز رمبش.com بچارت